kani mo usab dia Sir Herbe Lumano. Yeah. Kung sa mo sa laki, sir? Silingan lang doon lang mi og panimalay. Oh, usa matong hitabo sir nga napo sa iyang igagaw nga gisibatado sila. Wa daw natin gayon. Para maklarify na to sir o sa katinood. Pagtingi pa! Kato siya sir nga panghitabo kay ako medyo nasayod po ko gamay kay ani doon lang kami balay. Niadto sila, niabot sila dito mga banda alas 9 or alas 10 sa angkat na sa Kabuntagon. Onya pag-abot nila dito, walay tao ang panimalay sa usa ka pamalayan unta nila. Yes, sir. Niabot na lang og banda mga alauna or alas 2 ang tagnaas kahaponon. Mo pay pag-abot sa gabayn ang kagikan matud pagikan kuno namista sa Maramag. Oh. Okay. Sige dahil, sir. Sa ato pa mura ba og kanang wala na insakto og kini ang sabot bitaw nga anang mga orasa maabot din ha. Unsa man daw orasa sinabutan nilang pamalay? Hapon, gabi? Udto gid nigikan diri ang mga lalaki udto aw buntag abot sila diha alas 9 banda alas 10. Okay. Sa ato pa ang kaon. Okay. Dayon sabot-sabot. Oo. Pero mitunga man ang taga-bayan-an, apil ang mga ginikanan, igsuon o kakatuang gipamalayan, nasabot man, nadayon man to, sir. So na tigayon yun. So ang katulang usak ka lalaki nga iyahan na pa ilang igagaw nga nag-ingon nga murag napaingon ba nga abi kay nata sa usak ka tribo murag unsa man ni sa likway bataan ni nga na. Okay. Pero kuan lang kaming sa nabiki lang sa oras nga murag nalit gamay. Okay. O kita po siguro lakinan og naa dito murag bation po nato siguro nya wa poy gitugon nga silingan. Wa po nga og naay maabot dito mamalay paabuta lang ha. Pagtingi pa. Mura po sa ingana, mura po sila og medyo nalain kay tungod sa wala lagi diay naabtan nga tao sa usa ka panimalay nga dapat unta nga ilaha nga mao ang tuyo. Correct. Kay naog naatay bisita nga umalabot nga dako nga kaliyukan sa pamilya. Ato man gyud nang tugunan. Pagtingi pa. Bisag ang babae na lang ibilin usa. Pero wala na may problema sir kay nadayon man ang sabot-sabot. So okay na ang tanan. Plasta na. Sir, unsa may mo mensahe sa tanan kabahin aning responsible vlogging, duha man gud ni, responsible vlogging og diri sa side sa pamalayan-an nga bahinan. Unsa may mga pagtulunan nga imong i-share sa tanan? Pagtingi pa. Ako sir, political vlogger man gyapon ko sir, do naman ko i-page kung sa pag-live nako. Pero kining mag-posta sa ato ang mga videos or unsa atong i-post dia kinahanglan nga do na tay kuan ba kana ba sure nga wala gyud sakitan kayo usama ni ini nga niabot man gud ang taga-bayan pero mura lang sila og nalain pud kadyot muna ni gipost din nila pod. Okay. Wa pa naabot ang taga-bayan murag nakalitan pud sila ba. Bisag normal nga reaksyon no. Okay. So sa side pod sa bayan sir, not necessarily sa katong nga pamilya kundi sa tanan nga pamalayan ba. Usa imong kaminsahe ni ana nila? Sa taga-bayan not necessarily sa kababayan sa tanan nga mga pamalayan. Ingani kita pud usab nga do na pud kita mga babae labi na kung do na nay mga gikasabutan nga mga adlaw or oras nga do na nay mutunga sa inyong balay alang sa pagpamalay ato gayud pud usab nga barugan nga dili nato biyaan ang atong panimalay aron usab nga pag-abot sa atong bisita ma-entertain dayon nato. Kay luoy usab ang side sa lakin ang niabot alas 2 niya human naliwas pa ni udto na. Pagtingi pa. Daghang salamat sir Tata. Unsa toy kompletong pangalan nimo sir? Taga-asa ka sir? Ako sir taga Don Carlos gyud ko sir naminyo lang ko sa usa ka tribo ko dinhi sa Barangay Sinuda. Ako si Tata Cartel Tumampo mangod ko ni Jin Tumampo sir katong atong ga reporter. Mangod ko na sir. Okay. Asa na dapitan ng inyo ha? O unsa kalaya mo sa balay sa lakinan? Ay sara ka balay ang gintang sir. Pero do la ba to? Pwede ko nimo ma-facilitate nga tabangan ko nimo ma-interview nako ug mabakaha ang pamilya sa lakinan, sir ha? Pwede. Nagtrabaho sila sir, siniman na sila muuli diri sir. Okay. Kaya lang mag-chat-chat nanta, communicate. Salamat sir kay naka-chat ka nako.
Oh, salamat po kay sir kay ako na kuan mo guni siya murag na viral ba kay abot gani sa ako ang page naabot sa kuha. Okay. Sa kakinsang post katong sa iyang igagaw o sa amoa? Sa Radyo Bagting. Okay. Salamat sir. Good morning. Sir Tata. Okay, salamat po kay Sir Herbie Lumanog sa imong paghatag kining oras Thank you. kanako. Sir Tata, tumampo mga higala sa iyahang paghatag katinawa na ng issue igsoon sa malay. Okay, balik ta. Atang na itong hope ni mga igsoon sa atong pamahaw balita. Salamat!